आषाढ़ मास शुक्ल द्वितीया तिथि महाप्रभुंकर आज रथयात्रा बड़ दाण्डरे हेब भक्त एवं भगवानकर अपूर्व मिलन से दासिया बाउरी नुहे से बंधु बाहांती नुहे से जड़े साधारण भक्त एवं भगवानकर गोटे छोट कहानी आसंतु देखिए। काड़िया जीवन एते दुख लिखिदेलु आ मोते कौन बा अच्छी जे तू मो सहित परीक्षा नौचु कौन बा तू मते देचु कह ना बंची थाउ तो मो पो बहु को नेलु गोटे बोली नातिया देलु जे एते बड़ हैला तार छुआ बुद्धि गला ना ता ऊपर को पुणी ए दारिद्रता ए भंगा कुडियाटी केते बड़े खसी जीवो से कथा मु जानि नि रे गाड़िया छाड़ तोते मु कोन पाई कहूची तू तो बड़ दौड़िया बंधु ना तो बड़ दौड़ अच्छी ए कौन गरीब कुडिया गरीबर कथा तू कौन बुझी पारिबु काड़िया तो धनी ठाकुर तू तो धनी मान ठाकुर गरीब मान ठाकुर कि तू हैं एमिति मु गरीब अछि गरीब ही मु मरि जीवी रे काड़िया गरीब ही मरि जीवी। दादा 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 हां हो नातिया को तमे आमे भी पूरी जुआ सब सांगा मोर जाउछन आ ये आमे भी रसता देखि जुआ चल एते बड़ कथा केमिति कहि पारलु नातिया दिउडी दी मुठा खाइबा पई भी कार पाद धरिबा को पडुची रे नातिया आ तू कोन कहू पूरी जीवा कथा से सब आम भाग्यर नाही रे से होची धनी मानकर ठाकुर से बड़ ठाकुर आमे ता पाकू जाई परिबा ने रे नातिया हम जाई नहीं दादा सब सांगा मोर जाउछ मो भी जुई मत नाही अरे तू बुझुनु काहे की ओ बुझा काहे के होत रे नातिया कहो ना काय मु जिबी कोल तो जिबी बहुत हे गला तते केते थर कहली मु जाई परिबा नै बोली जा सेठी भात दिबो खाइबो मो ना खाबी ए दिन भी देखिबार थिला ना कोन करिया काहाकू मु बुझेबी कह मते तो पाद तळकू नै जा मते दरकार नै तो मनुष्य जीवन दरकार नै रे मते मनुष्य जीवन गाड़िया मते दरकार नै जाय किछि गुटे व्यवस्था करे नातियाटा मोर बुझा ओखिया किछि खाइबो नै कि किछि बुझिबो नै जाय जमीदार बाबू को घर को जाय धार करज पछे करी किंतु मो नातिया को नै से क्षेत्र जीवी जाए जमीदार बाबू को पख को जाए से कौन कहते मो नातियाटा तो जमा बुझुनी। जुलाई 16 रे रथ यात्रा पुणी थरे दर्शन देवा को आसिजंती मोहन माझी। प्रणाम शांते बाबू। कौन दूर जा कौन हला शांते किछि टंका दरकार थिला किछि टंका देंते जदी मु श्रीक्षेत्र जी तुम नातिया सहित मु तुम काम करी करज सुझी देवी शांते मु कोन एडी टंका को लगई छी 6 मास हलानी तुमे मोर करज देई नाही आउरी पुणी टंका मागिबा को आछो काली सुदा जदी न देइचो तुमरो घर जमी सब बिकी देबी नहीं शांते सेमती करंतु नहीं मोर गोटिए बोली घर हो शांते मते एबे छुई देला मते एबे गाधेबा को पड़िबो नित्य जाति जीवन रे केते दुख सही मेरे काड़िया आखिर लुह कोठरे पीमु मेंटी देगी भूख मोरा दादा दादा हमें जीवा तले पूरी कौन कहू दादा हो को दादा जीवा कि नहीं हमें पूरी केते जर को जी तोते मु तो मन को बुझे दे हम जाई पारी पारी काड़िया पक्को बार बार कहली तू कोन बुझ पारुनो जा से पुटे तू तो खाइबो को थातु सब थातु मोर जीवी दादा नाही गले समस्त मर जाओ हम मोते भी तू मरे दे लाटे काड़िया मोते भी मरे दे काड़िया
দাদা 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 এ দাদা ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ପୁରୀ ଭୋଗ ବାଟିକେ ଗଲି ସେପଟେ ତୁ ଶୋଇ ପଡୁଛ ନା ଏଠି? ପୁରୀ ଭୋଗ? ହଁ ପୁରୀ ଭୋଗ। ଆମେ କେବେ ପୁରୀ ଗଲୁ ବେ? ଏବେ ପୁରା ଆସିଲୁ ପୁରୀରୁ। ପୁରୀରୁ ଆସିଲୁ? ଆମେ କେବେ ପୁରୀ ଗନୁ ଯେ ଆସିବାର କଥା କହୁଛୁ ବେ ନାତିଆ? ଏବେ ପୁରା ଆସିନୁ ଆମେ। ତୁଇ କହୁଛ କି ପୁରୀ ଯାଇନେ ଆମେ। ଦେଖେ ନାଇଁ ଭୋଗ ଆଣିଛେ ଚାରିଆଡେ ଗାଁ ଆଡେ ବାଟି ସାରିଲିନି ଏଠି ସୁଇତା ଖାଲି। ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସରିଗଲା ରେ କାଳିଆ। ଗୋଟେ ବୋଲି ମୋ ନାତିଆ ଥିଲା ତାକୁ ବି ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦେଲୁ। ଜରିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବି ସେ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଖାଲି ଟେ। କଣ କରିବି ରେ କାଳିଆ, କଣ କରିବି ରେ କାଳିଆ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ରେ କାଳିଆ। ଲାଷ୍ଟ ତୁ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଛୁ ନା। ଏତେ ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ କଣଟା ତୁ ଦେଖୁଛୁ? ଏଡେ ବଡ ସଂସାର ଖାଲିଟା ମିଛ ଦୁନିଆ। ଇଏ ହଉଛି ମିଛ ଦୁନିଆ, ମିଛ ଦୁନିଆରେ କାଳିଆ, ମିଛ ଦୁନିଆ। ସବୁ ସରାଇ ଦେଲୁ। ଆଜିଠୁ ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିଗଲି ତୁ ଗୋଟେ କାଠର ଠାକୁର, କାଠର ଠାକୁର। ଆଜିଠୁ ତୋର ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ତୋର ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ, ଉଠ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ। ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ। ତୁମ ଭକ୍ତି ବଳରେ ତୁମେ ମୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଟାଣି ସାରିଛ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ। ଶେଷରେ ତୁମେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ। ତଥାସ୍ତୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ହେଲି। ଏ ଗରିବ ଅକିଞ୍ଚିନକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ହଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ କହିଲା ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁ ନାହିଁ ବୋଲି? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତତେ ଧନୀ ଠାକୁର। ନାଇଁ, ତୁ ହଉଛି ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁ। ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ଉଡଉଛୁ ପରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନିଗଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ବାରେ କାଳିଆ ବା, ମାନିଗଲି। ତୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। କଟି କେବଲନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁଃଖୀ ବନ୍ଧୁ ମଉସା, ଦୁଃଖୀ ବନ୍ଧୁ ମଉସା। କିଏ? ଜମିଦାର ଶାନ୍ତେ, ନମସ୍କାର ଶାନ୍ତେ। ନମସ୍କାର ମଉସା। ମଉସା, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ। ସେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଶାନ୍ତେ। କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥାଇଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିତେ ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ଯାଇପାରୁଛ? ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଶାନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଶାନ୍ତେ। ଯାହା କୁହ ମଉସା, ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେଲ। ସେ ସବୁ କାଳିଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାନ୍ତେ। ତୁମେ ସତ କହିଥିଲ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, କାଳିଆର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଏ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ହାରି ଶାନ୍ତେ। କାହାରି ଗର୍ବ ସହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରି ଗର୍ବ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଶାନ୍ତେ। ସେ ସବୁ କାଳିଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାନ୍ତେ। ମାନିଗଲି ମଉସା, ତୁମର ଏଇ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ହାର ମାନିଗଲା। ଆଜିଠୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋର। ମତେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ମତେ ବି ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଏ ଶାନ୍ତେ, ସେ ତ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଶାନ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଭୋଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆଙ୍କର କରୁଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ମଉସା ମୁଁ ଆସେ।